نزلت جو لايف خاطر اوكي. باهي. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. نتصور مازال يا جماعة ما دخلتوش لللايف 10 ثواني مازال ما دخل حد. مش مستنى. فوالا علاش الفن كنا نجم نستعملوا. لازم تعمل فازة نتاع الفن معناتها نحط شوية غنية حتى يجيو العباد. باهي نحاولوا نستناو شوية سينو نبداو. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى. صح شريبتكم. عسلامة ناس، صح شريبتك. السلام يعطيك الصحة عايشك. كما تعرفوا اليوم عندنا اول ورك شوب واول سيسيون في السيري نتاع ورك شوب قبل السحور اللي باش تكون موجوده تلت شهر رمضان. كل جمعه باش يكون عندنا تيم نخدموا عليه، نتعلموه نكتشفوه مع بعضنا. الجمعه هذه اخترنا لكم التيم تاع اليو اكس ديزاين مع انس ترادي. اليو اكس ديزاين والدومين اللي ولا معناها موجود في كل لي بارتي نتاع حياتنا. ما حاجه ما تنجمش تنجليجيها، حاجه ما تنجمش معناها كي تبدا تخدم في بروجي نتاعك سواء ديفلوبمون ولا اي بروجي اخر تبداش حتى دابو زمان. ما ديما ماذا بيك يكون البرودكت نتاعك معناها يكون يوزر فريندلي، يعطي دي زوموسيون لليوتيليزاتور كي يستعملوا. وشنو هو اليو اكس ديزاين والدومين هذا لي زوبورتونيتي اللي فيه، الهيستوريك نتاعو، لي زوتيليزاسيون في حياتنا العاديه. هذا كله اكثر باش خليكم مع انس ترادي. ونتصور انس صاحبنا قديم، انس ماهوش زي وليت موفر في الكلاب. نستنى في الكلوب. الباك. شوف الكونفينمون تاخذ كارت ممبر نتاعك. واضح. اوكي. B, donc merci bien. Barasmi, ça fait toujours plaisir qu'on m'a fait tout ce qui est événement que j'ai. Donc, je t'avoue que est-ce qu'on commence ou l'instant شوية أكثر puisque peut-être le workshop هذا ce serait vital بالعباد باش تكمل les workshops الآخرين peut-être نزيدوا شوية متاع دقيقة دقيقتين ومن بعد on commence. Sinon كان فما نستناهم شوية ديسكاس شوية أنا وياك نحكيو شوية يو إكس. oui. فما برشا ناس يقولوا انه اليو اكس اسكو هو سيونس ولا ار. شنو هي رايك فيها الكيستيون هذه؟ سيونس نتصور سيونس علاش خاطر l'art c'est plus ou moins subjectif mais les besoins de l'être humain au moins les expériences d'être humain حاجة bon اللي حتى هي تنجم تكون subjectif اما كي نشوفوها على l'échelle d'un groupe تنجم تطلع باترن ولا تخرج باترن من جروب كبير اللي فيها برشا تي توندونس مي او ميم طون فما باترن فما حاجه اللي هي كونسيستونت. دونك لا بارتي ار تحسها ماشيه اكثر في سونس بيتيتر تو سكي فيزوال مي اليو اكس سي ميم بلو بروفون كو سا وهي ممكن من اكثر حاجات اللي بيرسونيلمون نمشي نتعلمها اكثر اللي اليو اكس بحري و it's so deep لدرجه انه it's beyond شنو تنجم تشوف ابعد برشا من شنو تشوف. الحكايه فيها برشا الاسبي هيومان النيد نتاع الهيومان ولي شوا صغار برشا الامباكت نتاعهم نجم يكون انورم على الاخر على السكسي نتاع البرودوي. دونك معناها نتفقوا لنا انه اليو اكس هو ساينس قبل ما يكون ارت، قبل ما نحكيو هو ساينس هو فيلوزوفي. donc philosophy what can we consider philosophy so نتصور philosophy معناها il suffit le lac de penser ولا de se mettre في بلاصتك معناها user lac de faciliter ولا d'interpréter le comportement نتاع utilisateur etc. نتصور بين البنين ما فما باترن لوجيك وفما باترن سوبجيكتيف. دونك وسيونس زاد حاجه حاسه ستريكت برشا سو فيلوزوفي ما عرفت فيلوزوفي وين جي وانا ميكس ما بيناتهم الزوز يعني في الوسط. نتصور باهي اتس لايف ستايل واحده دونك نتصور نجموا نبداو. اوكي جوست نتبع الستريم على فيسبوك اون كاو فماش كومنتير فماش حاجه ومن بعد اون كومونس.
بون الكومنتس ينجموا يجيو راهو على ستريم يارد، اما باش يكونوا روتار شويه. Ah, دونك ok, تحب ok, معناها نجاوب؟ ok. Ben, donc, avant tout, je me présente, Anas Tradi, déjà, Anas Tradi, je suis directeur artistique dans la société Yanogo et je suis aussi un coach et consultant UI UX avec ma propre agence ou agency. Donc, اليوم إن شاء الله أول سيسيون في اللي workshop série de workshop تاع الجمعة هذيا التيم تاعهم سي سوغ l'UX. Bon, l'UX كدومين سي معناها بروفون على الآخر، فيه برشا دي اسبي برشا دي ديتاي. دونك on va couvrir l'essentiel اللي peut intéresser des profils في الاي تي وحتى برا الاي تي، مي افيك معناها شويه emphasis على الاي تي، خاطر ظهر لي الماجوريتي من الجروب سون اون اي تي، ولا من السبكتاكل من السيبل نتاعنا سور الاي تي. تصور مي اي تي voilà. Donc, comment on peut... C'est quoi le l'UX? Il s'agit de quoi? Comment on peut exploiter les techniques du UX pour créer un produit lié au neige, le produit lié avec un minimum de risque, au produit lié peut maintenir une courbe croissante, tout ce qui est growth, tout ce qui est les chiffres liés à ce produit. Donc voilà. وهي حاجة على فكرة انتريس برشا حتى اور لي حتى لي ستوديون في لي سيركل دي زاكاتون ولي كومبيتيسيون زاده، خاطر نجموا الناس الكل تلاحظوا اللي ولا اسبي من لي اسبي ديفالواسيون هو الجروث نتاع البرودوي، اليوزابيليتي. انا فما برشا دي تيرم جدد ولا تدخل توا اللي فوق معناها سافوار كومون اكروشي سي بوين لا في ان برودوي ولا في حتى في ان كونسيبت اللي هو معناها في كادر كومبيتيسيون، في كادر ستارت اب، ولا في كادر بروجي بيرسونيل، بو نابورت. فو كونسيديري سا خاطر ولا تيرم يمشي ويكون يونيفرسيل. هو سيتي ديجا يونيفرسيل مي تو بدا يوصلنا اكثر في لي زابليكاسيون ريال معناها افكتيفمون ولا تيرم مستعمل في الليكسيكون تاعنا في الاي تي اكثر حاجه. دونك فما دي لي كومونتير يوصلوا على ستريم لاب صح؟ يوصلوا معناها على ستريم يارد باش تلقاهم على جنب اوكي اوكي. دونك نخلي لك شير سكرين وننسحب انا ناس باي نخلي باي الاكسبير يحكي. يسرحك. باي باي. انا موجود المده. اوكي. Donc, les objectifs نتاعنا اليوم what we will learn in this session. What is UX, user experience? Who is responsible for UX on a team? Why does UX matter? How can analytics impact UX? bon بالنسبة للاناليتيك يمكن نوصلهم يمكن لا، ça dépend الفيدباك نتاعكم، ça dépend est-ce que برسمي معناها l'information وصلت. mais alors ça نتصور ce serait le step 1 نتاعنا. demain ان شاء الله في نفس الوقت باش نكملوا اكثر مع les étapes نتاع البروسيس يو اكس، comment on peut exécuter un processus UX. و après demain ان شاء الله باش ناخذوا اكثر des applications des cas réels نتاع du UX on peut améliorer. on discute اكثر de vos questions, des aspects peut-être qu'on n'a pas bien expliqué ou كل شيء. donc voilà. so أول حاجة باش نبدا فيها هي l'explication نتاع des certains termes باش حتى من بعد lorsqu'on avance نبدو معناها فرق باج الناس الكل، حتى كان معنا شكون مش في الاي تي ولا معنا شكون أول مرة يسمع نوسيون يو اكس شنو لازم يعرف، شنو لازم يكابتي به. lorsqu'on parle d'un produit ولا كي نستعمل كلمة produit راهي ça ne signifie pas le digital هكا، مش tout simplement le digital. et ça peut معناها intégrer ولا ça peut aussi معناها toucher أي service، أي produit، أي application، أي حاجة اللي فيها interaction ما بين un humain une interface. voilà. أي interaction ça peut subir une amélioration ولا un design d'expérience utilisateur. donc lorsqu'on parle d'un peu n'importe le produit نجم نحكوا على أي حاجة. الباب في حد ذاته ينجم يكون c'est un produit ولا c'est un peut subir une expérience d'utilisateur. ما عرفتش كاسمه أو كاس قهوة صحن أي produit c'est pas strictement lié à l'IT. أما راهو peut-être الحكاية خدات
أكثر visibilité على IT. علاش؟ خاطر la création d'une solution IT تعطيك برشا des choix pour la création d'interface. Donc ولا تعطيك برشا choix techniques ou des choix artistiques ou des choix visuels وكل شيء. Donc ça rend le choix هذايا important برشا في succès نتاع produit. Par exemple في كان نتاعنا ما نعرفش باب ما عندكش برشا bon les solutions effectives اللي باش تعمل مع الباب ما عادش يتحل push pull up down حاجات هكا. عندك des choix spécifiques تنجم تطلع بحاجة innovante mais في le contexte نتاع une application mobile ولا application générale digitale les possibilités sont infinies. Là, les choix techniques اللي تنجم تاخذهم، les choix business options زادة، marketing options، choix artistiques visuels في les interfaces etc. Donc هذوما الكل مع بعضهم ils rendent le choix digital ولا les choix les design d'expérience utilisateur digital هي اللي خلت الUX يتعرف أكثر. خاطر توا c'est le temps ولا c'est l'ère du digital plus ou moins. Donc ما يمنعش اللي راهو ça affecte presque les fields الكل، أي حاجة فيها interaction بين homme وماشين. أوكي so هذه أول كلمة وأنا expliqué produit. راه produit يقول لك نستعمل كلمة produit راهو ça touche كل شيء produit service application appareil peu importe. أوكي نعمل طلة أخرى على les commentaires. أوكي باهي parfait. Donc so what is UX? Very shortly, brièvement, the overall feeling your product inflicts on those who are using it. بالعربي الإحساس متاع المستعمل متاع تطبيق وقت اللي يستعمل فيه ولا متاع منتوج معين في وقت الاستعمال متاعه. السنتيمون هذاك نجم يتأثر ببرشا حاجات اللي هي سوبجيكتيف مربوطة بالإنسان هذاك، وساعات نجم تكون زادة مربوطة بالبرودوي. فور إكزامبل في كام تاع بون كاس ولا فما كاس فيه الماء هذيك الهاندر، فما كاس ما فيه شيء. سو هذيك يمكن اسبي صغير اللي نجم يبدل بين مشروع معين ومشروع معين. الكاس ينجم يكون يوتيل اكثر يوتيليزاتور معين، نجم يعطيه une certaine satisfaction اللي الكاس الاخر ما يعطيش اكسيتيرا. سو دي بتي ديتاي اللي تفرق d'un aspect subjectif mais تأثر برشا على l'efficacité d'un produit بالنسبة لصون utilisateur. Donc overall user experience هي l'optimisation نتاع l'expérience هذيك نتاع الاستعمال نتاع un produit par les aspects الكل possible. معناها إذا تكنيك فيجوال شوا كولور peu importe أي حاجة اللي تنجم تأثر على السensation هذيك. نحكوا feelings نحكوا sensation نحكوا على حاجات معناها qui peut بالرسمي تنجم تكون limitée ولا تكون à la hauteur de juste couleur ولا juste معناها الملمس نتاع حاجة. بالرسمي دي ديتاي صغار مازلنا نحكوا على البرودوي en général. فما mal conception ولا mal entendu في التيم هذا ولا في الكونتكست هذا إنه user experience designer اللي هو اللي يخلق الاكسبيرينس هذيك ولا هو اللي باش باغ اكزومبل يحاول يخلق ان برودوي ولا الكيس معناها لو فيت انه الى اوبتيميزي الكيس هو اللي يحاول يصنع الاكسبيرينس دوتيليزاتور نتاع انسان باش يستعمل كيس. واللي هي les expériences d'utilisateurs existent عندهم برشا. Le fait انه par exemple انسان il veut se déplacer c'est une expérience. Le fait اللي يجي designer ولا user experience designer ولا product designer يصنع produit pour assurer l'expérience هذيك, il n'a pas créé l'expérience mais il a exploité ولا il l'a amélioré. Donc le user experience designer ماهوش الانسان اللي باش يصنع الاكسبيرينس هذيك، ماهوش الانسان اللي باش يصنع الفيلينغ هذاك نتاع الساتيسفاكشن. فما دي بيزوان كي اكزيست عندهم برشا، فما اللي عندهم برشا وما عندهم شويه، فما اللي عندهم فما حتى نحكوا بارتي هيستوريك واللي كي جي فيتي شويه خاطر
فما controversy about it اللي فما شكون يشوف اللي اليو اكس effectivement بدا في les années 50 فما شكون يرى اللي اليو اكس بادي مع الفيلوزوفي الشينواز ومع الجريك و اكسيتيرا دونك ما غير نمشيو غادي ça existe le support وتا ان شاء الله من بعد je l'ai fourni اما بالنسبه لي نرى اللي peut-être que démarrage vrai c'était fait les années 50 donc voilà بالنسبة للتاش ولا الميتير d'un designer d'expérience ولا user experience designer راهو il essaie d'optimiser une expérience déjà existante وحتى un produit effectivement اللي تعمل في العادة راهو il essaie de c'est un essai une tentative d'améliorer une expérience نعطيكم exemple des produits اللي étaient optimisés واللي son succès était basé على un besoin d'écouter la musique. Ok, c'est notre besoin. كان فما راديو كاسيت من بعد فما الوكمان il a optimisé le besoin de quelqu'un de écouter de la musique, il l'a rendu portable. Ok, donc j'ai le Walkman. Mais c'était limité à des cassettes. En bas, j'ai le baladeur CD, n'a pas vraiment optimisé la portabilité, elle a optimisé la capacité de stockage avec les CD. بعد j'ai le lecteur MP3 اللي هو a optimisé la taille, معناها حاجة portable, حاجة خفيفة, stockage أكثر, prix ما عرفتش كيف c'était comparable ولا. Donc il a optimisé l'expérience d'écouter de la musique. Donc tout simplement l'expérience d'écouter de la musique était toujours existante. ديما فما شكون il essaie d'optimiser l'expérience éthique avec un produit. Donc le produit qu'il optimise le mieux, il aura plus de succès. Ok. Okay, so from a question, to be a UX master, what's recommended as learning process references? من بالعزيز the process أول حاجة لازم برشا مطالعة خاطر l'aspect الفيلوزوفية هي effectivement était discutée برشا وفما un héritage de connaissances فما برشا ok sorry donc فما un vrai héritage معناها de connaissances اللي هو existant déjà. Donc فما المطالعة فما برشا دي ressources نجم تكونتاكتيني بعد ولا تانا نبعث دي ريفيرونس اكزاكت لأحمد اللي هبطها مع الباج إن شاء الله. فما كتاب نتصور الجو تو بالنسبة أي يو إكس ديزاينر ولا أي إنسان يحب يطلع على اليو إكس ديزاين اللي هو the design of everything everyday things of Don Norman. They like the very basic thing like the go to a designer prescriptor وحتى ساعات نون ديزاينر يبدا بالكتاب هذايا pour avoir le cadre général نتاع اليو إكس. اما كبروسيس تو ماستر فما برشا براتيك زاده خاطر كل بروجي راهو عنده كادر سبيسيال بالنسبه ليه. كل بروجي يجي مع دي كونترانت ومع سيركل نتاع يوزرز ديفرنت جمله. في العاده برشا عباد يمكن ما تخدمش مع نفس التيب مع اليوزرز مرتين تالمون لي بروجي سون ديفيرون ولي بيزوان سون ديفيرون. دونك ان شاء الله نبعث لك اكثر ولا صار يكونوا فما دي ريفيرونس ديسپونيبل اكثر ان شاء الله على الباج ولا تنجم كونتاكتيني ديريكت. اوكي so brièvement est-ce que nous sommes tous sur la même page concernant user experience كترم ولا ولا كنوسيون. نسيش نستنى شويه خاطر سي كاول workshop حاجتي برسمي فاليداسيون تاع العباد اللي سورتو تحب تكمل معنا بعد الوركشوب الاخرين. اسكو سي بون سي بيان ريسو شنو user experience كنوسيون مازلنا ما حكينا في شيء لا بروسيس لا حاجه اما كنوسيون ككلمه. ان شاء الله on en parle en détail على شنو الديزاينر شنو يخدم effectivement في شنو سي سوري sa responsabilité.
it's good. Attends, attends. Ok. Donc, on passe, mais là. Sinon, ça sera clarifié par les exemples. On a pas des exemples. وان شاء الله نكون في عيد ان شاء الله on avance مع بعضنا كان ما الناس الكل فاهم. اوكي باهي هذا اكزامبل صغير على user experience في ان برودوي في ان برودكت و ça explique un peu structure نتاع ولا الديكومبوزيسيون نتاع اليوزر اكسبيرينس سولون البرودوي نتاعنا. سو عندنا سيريال، عندنا مغرفه، وعندنا بول نتاع حليب. سو في الكلام نتاعنا لو برودوي هو السيريال. اوكي لو برودوي هو السيريال. اليوزر انترفيس هي المغرفه. علاش؟ هي خاطر ليليمون اللي باش تصير معاه الانتراكسيون. برشا عباد فون كونسيديري البول زي البول جوست كونتينر ماكش تنجم تحط فيه، تنجم تحط فيه بو نامبورت، ماهيش باش تاثر على الاكسبيرينس نتاعك برشا. مي المغرفه تنجم تاثر بيسكو تنجم تزيد شويه، تنجم تزيد ياسر، تنجم صغيره برشا اكسيتيرا. سو هذيك الانترفاس نتاعنا. واليوزر اكسبيرينس سي eating cereal. That's our experience. Okay, l'expérience d'utilisateur في الكا هذه c'est de manger du céréal. Notre interface هي المغرفة خاطر هي qui va subir l'action وهي qui va affecter le feeling نتاع اليوزر وقت اللي هو ياكل. باهي good and bad UX كما برشا دي اكزامبل حتى في تونس معناها من غير ما نبعدوا برشا، ولا حتى في الفي كورونت نتاعنا كتونسة تاع good and bad UX. اترافيرهم هما نجمو نفهموا l'importance نتاع l'optimisation نتاع اليوزر اكسبيرينس. دونك باهي ناخذ في الكا في الكا هذوما عندنا كاتشاب والماسترد اكسيتيرا. باهي كان اون كومبار معناها اول لي دو بوتاي الاولين مع اخر بوتاي. Le placement de texte, en fait, donne l'impression que le placement de la bouteille doit être بالعكس, inverti. Et l'usage force l'utilisateur à nous يعكس la bouteille. Donc, comme si on a compromis la visibilité de le brand مع l'usabilité de le produit. Donc, لازم تحط هكا ولا تعملها inverti. Mais مش بتشوف الانسان مش يشوف في الإطار هذيك، مش باش يشوف الماركه شنو لازم يدور. Donc c'était un mauvais choix. Il était réparé في les deux cas الاولين. l'exemple ketchup هو ممكن اكثر example universel في اليو اي يو اكس. اليوزابيليتي versus visibility تاع البرودوي. باهي كاخرى في الجوجل ترادكشن على الموبيل ظهر لي تاع الويب تاولت فازت الهاند رايتنج ولا ليكون اللي هي effectivement اللي ما تعطيش برشا اندكس كونتكست فيجوال. تشوف ليكون اللي tu peux pas vraiment comprendre شنو تنجم تعطيك كفالور. هذيك زاد ان شوا ان موفي شوا بالنسبه لان برودوي ولا في كا دان برودوي ديجيتال. معناها اكزامبل نتاع حاجه صغيره برشا اللي بو افكتي ان برودوي ولا تنجم تخلي فونكسيوناليتي انوتيل جمله جوست خاطر اون ايكون اللي ما تعطيش لو فيدباك فيجوال convenable باش تفهم الايكون هذيك شنو تعمل بالضبط. باهي كأخرى نتاع موفي يو اكس navigation sur un site web. Ok, dans un site web على appareil mobile. Faut adapter le site web باش انه يكون visible خاطر c'est pas le même moniteur. Donc faut adapter باش انه يكون site web visible. Donc dans ces deux cas on لازم نشوفهم. On a à gauche texte معناها pratiquement le site était adapté comme si على appareil على desktop. C'est pas visible comme texte, comme image, etc. Comme حتى layout en gros. À droite un texte adapté en responsive adapté à un layout mobile اللي يخلي كل شيء visible كل شيء accessible للutilisateur. Donc في الكا هذه من اللي تاش من الخدم نتاع user experience designer اللي assurer l'accessibilité ou la visibilité ou l'usabilité نتاع un produit في الكا نتاعنا c'est un site web. Donc il faut toujours considérer ça que facteur. هي راهو فما عباد اللي peut-être فما عباد نجم يرى l'exemple à gauche ويقول لك non c'est visible بالنسبة ليه. كان يمكن ديزاينر surtout ينجم يرى c'est visible. Bon مش تاو à un certain moment c'était pas considéré le responsive. Donc
فما عباد اللي ما تنجمش تشوف على الشيء هذاك، دونك faut considérer الusers الكل. فوالا. باهي. بون هذا اكزومبل آخر universel على الآخر في الUI UX الpush والpull. آآ à gauche معناها كي تشوف les 2 textes pull pull push push مش تمشي في بالك اللي فما كوتيه كوتيه معناها تنجم à droite الpull و à droite الgauche و à droite الpush. En fait لحظة هي l'image مش ظاهرة complète. Voilà. Voilà. Donc ça donne pas معناها feedback visuel اللي يخلي الuser يفهم بالضبط شنو تعمل في الكا هذيك. هو الpart هذيا فما واحدة à gauche الpush ولا à droite الpull mais l'action تبدل selon الdirection. donc في الكا نتاعنا ما تفهمش effectivement شنو كيفاه باش تنتراكتي مع الباب. ونتصور هذه الحكاية صارت برشا تصير حتى في الvie courante إنه تشوف اللي كان تشوف الtext push ولا pull mais معناها ما تنجمش تعمل l'action convenable juste خاطر الكلمة في حد ذاتها ça donne pas le feedback convenable باش تعرف l'action. OK. باهي. voilà هذا l'exemple in real life الpush والpull. نعم نطلع على les commentaires. باهي donc كريكاب الuser experience ولا user experience designer son rôle ultime, son boulot dans le process de créer un produit, c'est de assurer qu'un produit est utilisable par le sensible, par les utilisateurs cibles. Assurer que les besoins d'utilisateur ont mis en premier plan un utilisateur بالنسبة ليه l'application accessible, l'application optimise son expérience, l'application بالنسبة ليه هو utilisable. هذوما les choses les plus importantes. Aussi من les tâches le designer user experience designer اللي assurer le flow général d'application معناها assurer اللي on a tâche à faire les étapes, le process est bien clair. A B C 1 2 3 معناها les étapes que l'utilisateur doit exécuter pour assurer les tâches, l'action اللي حاب يعملها est bien clarifiée. OK. هذا الكادر جينيرال نتاع خدمة الUX في société. فما برشا des aspects secondaires. فما الcalcul en fait, فما considération des risques, فما les choix techniques ولا les choix حتى l'étude faisabilité نتاع un produit. فما des aspects أخرين mais في الcontexte général وحتى كي نحكوا في المارشي التونسي شنو يعمل بالضبط في العادة c'est limité ولا c'est le noyau de son boulot, ses responsabilités اللي هو يخدم أكثر على l'étude على الfeasibility على الuser centered design. معناها يخدم على les besoins تاع l'utilisateur, il essaie de les traduire à travers un process clair, un process bien détaillé. OK. باهي. بالنسبة للattendance تاعنا توا فما في بالي designers فما non designers فما developers فما كل شيء. كdesigner كskill it's depending on your field حاجة تعاونك برشا depending on your field. أما خلي designers من بعد. بالنسبة لي non designers بالنسبة developers شنو كيف ينجم يعاوني الUX. باهي. فما conversation تصير في الكرياسيون نتاع كل برودوي بريسك ولا كل ابليكاسيون. نحكوا IT أكثر. في الكرياسيون نتاع كل ابليكاسيون جديدة فما conversation تصير بين في العادة البرودكت اونر ولا ممكن البروجكت ليد ولا التكنيكال ليد ولا السي او ولا المانجمنت ان جينيرال اللي يصير فيها
pratiquement les de détermination تاع les points les besoins اللي qui vont être résolus à travers l'application. ال الديسكور هذاك وقت اللي tu pas vraiment ما الديسكور هذاك صار basé على الuser experience basé على les على الprocess تاع الuser experience ولا au moins c'est exécutable à travers ce process. كي تكون ما عندكش الknowledge هذيك، كي تكون ما عندكش l'ability انك تاميليوري l'expérience utilisateur à travers les choix اللي باش تعملهم techniquement كان développement كان design les choix نتاعك ما عندكش فكرة شنو ينجم يكون الامباكت نتاعهم على ان برودوي، ما تنجمش تكون في الديسكسيون هذيك. في العادة مش باش تكون انفيتي للديسكسيون هذيك جملة، باش تكون جوست ان ديفلوبور اللي يجيك كاي تشارج ولا تجيك ماكيت ولا تجيك بانابورت وجوست تخدم خدمتك. حاجة خايبة كمان تنجم تكون أخير. تنجم تكون اكتيف اكثر في البروسيس نتاع الكرياسيون نتاع برودوي، تنجم تكون عندك امباكت اكثر في لي شانجمون في الابديت في الديسكور في الديالوج اللي يصير مع الكليون ولا حتى يصير في انتر ديفلوبور و شيف دو بروجي في لي شوا اللي بويس اميليوري سو برودوي. دونك l'impact UX بالنسبة لان développeur c'est pas directement technique mais en fait ça vous permet de de mieux se placer في cadre الخدمة. نحكوا تاعك في الخدمة pour le bénéfice de quelqu'un. في le cadre d'une startup ولا un développeur qui veut se lancer son propre projet voilà c'est presque obligatoire باش تكون عندك connaissance في الUX خاطر لازم الUX باش يعطيك ولا باش ينقص لو ريسك إنه الابليكاسيون تاعك تكراشي الابليكاسيون تاعك ما تنجحش. هو ان فيت الحاجة اللي خلت الUX تطلع كفيلد اللي العباد اللي remarqué اللي ont investi برشا في l'aspect technique وكل شيء في les années 50 bon voilà في les années 50 plus ou moins ils ont bien investi في des produits اللي n'étaient même pas acceptés par le user اللي n'ont résolu aucun besoin بالنسبة لي حاجة déconnectée جملة على اللي هو الutilisateur نتاعهم حابه. donc وقتها ils ont réalisé le process de comprendre l'utilisateur. C'est plus important c'est أهم من إنه يكون juste tâche نتاع designer. Le process de créer un produit tout simplement أهم من إنه يكون lié à un designer اللي juste باش يصور ولا باش يخدم produit ولا un designer industriel باش يخدم معاش plan تاع حاجة etc. أهم برشا. هذيك الحاجة اللي خلت un produit ولا الUX nécessité حتى أكثر من مش juste للdesigners nécessité حتى للديفلوبور nécessité للteam lead nécessité للCEO للlanceur d'entreprise للinvestisseur même ساعات خاطر باش تعرف كيفاش تنفيستي. دونك التيرم UX ولا global أكثر ولا universel خاطر ça touche les chances d'un produit d'être d'avoir du succès. Voilà. Okay, so can I ask something about Startup Week? Okay, so that's not probably later. Okay, so ça va jusqu'à توا شو العباد اللي ما عندها حتى فكرة على اليو اكس ميساج نستنى دقيقة فماش فيدباك فماش كيستيون سورتو العباد اللي كيف ما حكيت لكم أول ما خاطر نعرف شكون اللي حاضر و il m'a donné ma remarque اللي هو n'a rien à voir مع الكونسيبت. دونك ماذا بيا الناس الكل تدخل au moins بشوية فالور اليوم وإن شاء الله مع الوقت on l'améliore surtout مازال عندنا 2 سيسيون أخرين. دونك ça va jusqu'à توا هنشوف اليوم كومنتير. شحال all good. باهي مالا نكملو.
آمم UX versus UI. هي غلطة زادة كومين برشا، اللي برشا عباد يمشي في بالهم اللي الUX c'est limité au design des interfaces. آآ سامحوني. أوكي، أوكي دونك فما malentendu اللي هو برشا عباد يمشي في بالهم الUX هو c'est juste le fait de créer des interfaces ولا créer des maquettes، اللي هي حاجة آآ bon غالطة، pratique كبيرة منها غلط. هي الUI ça fait partie من الUX. الرياليزاسيون ديز انترفاس في الكا نتاع الديجيتال وما هي بارتي من اليو اكس، بارتي من ستيب، مرحله من مراحل البروسيس اليو اكس، ماهيش حتى اهم مرحله زاد. جوست بيتيتر الانتراكسيون نتاع برشا مع عباد مع اليو اكس هي لو فات كي يشوفوا لي زانترفاس، يشوفوا دي ماكيت، يشوفوا دي ديزاين نتاع عباد اكسيتيرا، مي effectivement ماهيش حتى أهم بارتي في البروسيس الكل. دونك UI user interface design على فكرة للعباد اللي ماهيش ما عندهاش فكرة على الconcept c'est le fait de créer les maquettes d'une application ولا d'un bon في les cas des produits à interface, des interfaces en général. OK? So user designer, UI designer uh, is not necessarily a UX designer. A UX designer has to be also ولا can be also a UI designer. Okay, so l'UX englobe l'UI. l'UI est juste step من les steps نتاع البروسيس نتاع الUX اللي هو إن شاء الله باش نحكيو فيه غدوة en détail أكثر. Okay, ça va, ça va. شكون معانا؟ bon تو نرجع للكومنتير من بعد، ما شكون معانا أول مرة يسمع ولا يعرف حاجة على الconcept UX، ولا أول مرة découvre ce concept، خاطر juste باش نعمل كيما البلايا شوية. باهي I'm gonna skip this one. بالنسبة للجراف هذايا bon يمكن فيه des détails bon نفسروه pourquoi pas. donc l'UX من les valeurs اللي فيه ولا ال most important factors في الUX اللي هما valuable useful بالنسبة للبرودوي، نحكوا عليه مع البرودوي accessible باهي valuable معناها حاجة qui donne valeur ajoutée، useful حاجة qui est utile، accessible بالنسبة للعباد الكل باش تستعمل البرودوي هذاك، satisfiable experience ولا الفيلينغ كي تستعمل الابليكاسيون هذيك ولا البرودوي هذاك تحس فيك satisfait، desirable حاجة كي العباد a envie d'avoir ولا d'utiliser، credible حاجة fiable، حاجة robuste، convenient حاجة qui assure l'expérience هذيك de façon convenable. كيما حكينا عن par exemple le baladeur CD. Le baladeur CD était utile mais était pas convenable خاطر حاجة كبيرة برشا وماهوش portable، mais c'était pas assez portable même si son fonction était d'avoir l'expérience d'écouter de la musique portable, mais c'était pas bien assuré. Voilà. Mais voilà, versus UI, color scheme, palette couleur, typographie, police, les fonts, etc. Le content, le contenu نتاع l'application, les interfaces نتاعنا، layout, la disposition نتاع les éléments d'une interface, les boutons, les formes, les formulaires, les images. Donc بينات الUI والUX فما فرق كبير برشا. الUI visuel أكثر، الUX aspect interne، البسيكولوجي utilisateur أكثر منها l'aspect visuel. أما الUI يمكن ça fait partie من بعض من partie satisfiable، partie desirable معناها ça affecte الUX، c'est un aspect من الUX أما ماهوش كل شيء وماهوش أهم حاجة. به so
UX process. هذه شنو باش غدوة إن شاء الله on va parler en détail. We're gonna talk about them really quickly. So le process UX est composé de 8 étapes. Bon, enfin, étape it's gonna be neglected. Okay. So understand l'objectif de comprendre l'utilisateur en tant research, faire de la recherche aux besoins ou les éléments qui entourent un produit à réaliser, la concurrence, la- les tendances de vos utilisateurs, et information qui affecte vraiment votre produit ou le placement de ta produit. L'analyse, les choix à travers les data, comment on concrétise les data اللي داخلين في recherche, le design هي البارتي UI اللي حكينا فيها بكري، هي ديزاين معناها هي ستيب هذه من الستيب الكل الوحيده اللي فيها انترفونسيون يو اي. دونك on peut clairement voir اللي هي حاجه ماهيش النويو نتاع اليو اكس. Développer notre contexte, test ou launch. Analyse again, en fait, juste en cas où femme échec, on répète l'analyse. Femme haja qui cloche, on répète l'analyse. Ok? Donc voilà. On va, ça va faire en détail. غدوة. Donc تويك juste حاجة brièvement découverte صغيرة برشا. Mais demain إن شاء الله نحكوا أكثر en détail. أنا نشوف بالكومنتات. First time. Okay, so we got a lot of first timers. So من يعرف perfect. بالنسبة للعباد اللي كتبت first time باش نستناكم توا. فماش حتى شوية نوسيون اللي حتى شوية فهمت شوية أكثر النوسيون دو إكس ولا like got the idea. مثال خاطر نعرف اللي حاجة enorme برشا وحاجة فيها برشا confusion. donc مش عادي ça arrive اللي مش تفهم النوسيون ككل مي au moins فهمت الديريكسيون اللي ماشيين فيها توا. bon نرجع لي كومنتير نتاعكم بعد. اوكي برسمي si on assure 10% من l'information تعدي باهي على الاخر. اوكي donc why does UX matter? The user experience, juste نفكر في les exemples اللي باش نستعملهم وخاطر فما برشا plein d'exemples اللي peut clairement mettre en évidence l'impact نتاع UX. So the user experience of a product can make or break a company. bon فما example تاع فيسبوك أما we can skip it. نجمو نحكوا حتى على حاجة بروش أكثر بصراحة. حاجة في الفي كورونت نتاع برودوي باكل حليب ديليس. كان تفكروا حكاية 6 7 ولا 5 موا بالضبط. ديليس نحات الكابو هذيك نتاع الباك، حاجة صغيرة على الآخر، حاجة مينيسكولة على الآخر. برودوي كان فونكسيونيل محلاه جاوباه، نحات الكابو اللي هو بالنسبة لبايس عبيد it was inconvenient ماهيش utile. ما نحبش نبقى نحل باك حليب بسكينة ولا معش مقص ولا حكاية، وما نحبش en même temps زاد الباك يفسد خاطر ينجم يبقى مش متسكر بالباهي بلا 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 وحتى في الجدار whatever. so حاجة صغيرة برشا بالنسبة ليهم c'était un choix تاع بزنس خاطر في بالي الكوم تاع الحليب يطلع حاجة هكا دونك لازمهم ينقصوا من اسبي معين. دونك بالنسبة ليهم c'était l'emballage وهذاك أعز حاجة الفاصون اللي باش يرجعوا الكوم تاعهم. بالنسبة لليوزر في بالي هذيك خلت البرشا عباد تسيب تبطل جملة من ديليس ولا تعمل حتى ما نعرفش قاطعة البرودوي بريود معينة خاطر كابو هذاك صغير اللي بالنسبة ليهم ممكن معاش 20 مليم ولا 30 مليم على الكونتيتي اللي باش تخرج. دونك هذاك يمكن كلف ديليس. كان مانيش غلط خاطر جي في لا ريشيرش بريود التالي في بريزونطاسيون كيف على اليو اكس في بالي 30% حاجة هكا période courte خاطر من بعد العباد puisque c'était le meilleur choix. bon je n'arrive plus avec موجود donc il était obligé باش ياخذوه. mais في période نتاع موا ولا شهر موا 30% حاجة هكا في لي فونت نتاع الحليب. ومن بعد مع النقص ومع كل شيء العباد était obligé باش يستعملوا البرودوي
هذيك حاجة أخرى لمّا العباد تستعمل في البرودوي مش على خاطر ils ont besoin ولا il est désirable mais خاطر ما عندهمش choix genre. Donc c'est un choix اليوم minuscule على الآخر mais il a impacté tout un produit ولا الsales نتاع un produit. OK. باهي نرجعوا للexemple نتاعنا when Facebook changed their iOS design to include a tab bar on the bottom instead of a hamburger menu on the top. هذه أعطيك شوية. They saw increased engagement, increased user satisfaction, increased revenue, and increased perception of speed. باهي تعال نزوم باهي. Donc top à gauche كان فما الrecherche وفما الهامبرجر المنيو هذيك تبع وقت الفيسبوك a remplacé le menu à gauche هذاك بتوت une barre action bar على في البوتوم الملوطة على اليمين تنجم تشوفها news feed request ومسجز كل شيء النوتيفيكاسيون الكل باللي تيب نتاعهم était visible من اللوطة ومع المنيو تنحى من الجوش. هذيك هي impacté énormément le succès نتاع l'application Facebook mobile في les aspects الكل rapidité vente bon بالنسبة ads كل شيء visibilité etc. برشا حاجات اللي était choix minuscule على الآخر mais il a rendu l'application usable أكثر. علاش؟ خاطر البوطون المنيو هذاك ماهوش accessible بإيد واحدة. بالإيد هذيا بالنسبة ليك عندك الأسبوع هذايا هي تنجم تعمل به الأكسيون الكل في العادة، غاديك لازمك يا إما تطلع هكا يا إما بيدك الأخرى. دونك كي يقربوا الأكسيون برينسيبال الكل للانترفاس ولا بون مش الانترفاس أما الانترفاس ولات accessible أكثر. فوالا الانترفاس ولات accessible أكثر دونك ولات usable أكثر. دونك it was more appealing لليوزر باش يستعملها. So حاجة minuscule على الآخر juste on a considéré إنه الإنسان ينافيغي يستعمل أكثر أسبوع هذايا بدلت برشا البرسبكتيف نتاع اليوزر والرونتابيليتي نتاع الأبليكاسيون. دونك دي بتي شوا حاجات صغيرة على الآخر. باهي توا كان نرجعوا شوية للديفلوبور كيف ولا للديزاينر كيف il peut concrétiser حاجات صغيرة كيف هكا. En fait باش نمشي بيكم للchallenge ولا للhackathon puisqu'on نعرف برشا من الكلوب وكل شيء من الكلوب إيزين فما ساعات حتى إنك تراعي إن الusers نتاعك peut-être ما يعرفش فرونسي جملة في الكام تاع les applications الhumanitaires ولا les services للعباد âgés ولا حاجات. تراعي اللي هو نجم يكون ما يفهمش فرونسي ولا لازم تستخدم application بالعربي. هذيك في حد ذاتها تنجم تكوفري لك l'échelle نتاع ولا تاع الظهر إنك تكونسيديري فئة وتطيح حتى دي بروبوزيسيون أخرين نتاع عباد آخرين. نفس الكا في المارشي معناها في الفي اكتويل كان سوليسيون تطلع اللي هي تراعي تعطي اكسبيريونس بلوز اوبتيمال الفئة اليوزرز اللي تخدم عليها ابليكاسيون أخرى باش يتيحوا لازابليكاسيون الآخرين باش تطلع سوليسيون تاعك. دونك دي زاسبي صغار على الآخر إنك تكون وديما نرجعوا لكلمة empathy اللي هي حكينا فيها في وركشوب آخر من إن شاء الله باش نحكي فيها أكثر غدوة. إنك تحط روحك في بلاصة العباد، إنك تخرج من بعد إنك تخرج من بلاصتك في الدنيا كديزاينر كديفلوبر بالكونيسونس نتاعك الكل تحط روحك في بلاصة إنسان فيزيكمون ومونتالمون كل شيء. تحاول تريتي الأبليكاسيون كيما هو ينجم يتريتيها. تو ديريكت تكتشف اللي فما برشا ديفاي فما برشا حاجات أميليوري إكسيتيرا. أوكي نرجعوا comments. Okay, so far so good. Ça va توا؟ Bon, if you have any question ولا حاجة vas-y. مش I'm gonna take the question توا ومن بعد نزلت participate.
nothing. Come on. باهي. seriously أي question حتى peu importe حتى بازيك، حتى كان حاجة ديجا تعديناها ولا حاجة مش واضحة. It's really the time surtout بالنسبة للعباد اللي تحب تكمل الsession الآخرين. So let's make the best out of it. Est-ce que bon, dans نسألكم question, est-ce que Notion est déjà clair, en gros au moins, notion de user experience et comment ça peut impacter un produit? Est-ce que c'est plus ou moins clair? إمم، جاوبكم باهي الناس الكل، أوكي. باهي أوكي. There we're coming. How to know that the little changement on the interface is a good move? باهي برشا. It's a good questions. آمم les changements اللي باش تعملهم sont basés على feedback مش باش تعملهم أنت. آمم معناها مش تعملهم aléatoirement. كي حكينا على les steps وما step نتاع الtesting إن شاء الله كيما حكيت لكم غدوة en détail نحكي فيها أكثر. علاش؟ خاطر كل step ممكن باش تحل des détails آخرين وماذا بيا اليوم au moins on assure اللي juste نفهموا الnotion نتاع الUX ومن بعد demain نحكيو أكثر في les steps إن شاء الله. دونك كي باش يجيك feedback ولا باهي عندك باش نعطيك example منيال. باش نعطيك example عندك eShop، عندك shop تاع e-commerce، عندك partie ولا page tu as remarqué اللي ما فما حتى حد يدخل الpage هاذيك même si فيها peut-être des promotions فيها حاجة فيها valeur ما فما حتى حد يaccéder لها. أنت باش تعمل باش تسأل العباد pourquoi باش تسأل échantillon نتاع 20 نتاع 100 peu importe الscale اللي تخدم عليه أنت علاش ما يستعملش ولا شنو ما عجبكش في الpage هاذيك. 90% منهم même pas قريتها، même pas قريت الpage هاذيك ولا c'était pas accessible. خاطر surtout كي يبدا فما valeur في الpage هاذيك والعباد ما شافتهاش. باش تعرف أنت OK c'était pas visible comment je peux améliorer le placement نتاع الlien للpage هاذيك ولا كيفاه الlayout نبدلو باش نظهر les produits في الpage هاذيك et cetera. donc selon أنت l'étude نتاعك على selon الfeedback نتاع العباد effectivement أنت باش تremarquer الproblème mais الsolution سامحني الsolution باش تجي أكثر من الfeedback نتاع الuser. فما برشا des outils نتاع testing، فما إنك تسأل direct تهبط sur le champ، فما إنك تعطي العباد tester l'application، فما إنك فما الheat maps، فما الanalytics، فما data، فما برشا إن شاء الله تو نحكيو فيهم en détail. mais c'est ديما basé على الuser هو شنو يرجع وsurtout زادا كي أنت ترى اللي فما حاجة كي كلاش مش أنت باش تطلع بالchangement mais الuser هو اللي يعطيك علاش il a pas pu accéder ou il a pas aimé features معينة et cetera. الuser هو باش يعطيك feedback خاطر الuser experience توا au moins basé برشا على الnotion نتاع user centered design اللي هي زادة في حد ذاتها concept آخر norme أخرى. أما بما معناه إنه design de produit est basé على les besoins d'utilisateur مش على les besoins نتاع الbusiness مش نتاع les choix اللي فيهم أكثر profit لأ choix اللي فيهم أكثر utilité للuser. donc أنت أي changement باش تعملو ce serait إن شاء الله ce serait معناها adapté على les besoins وعلى الfeedback نتاع الuser. OK? Did I answer your question?
sinon كمان حتى question أخرى I'm open for it برسمي let's clarify it ما يسالش حتى كان ما حتى question assez vague في شنو معناه it's like the for everything ما يسالش خاطر that's the point توا الناس كلها معناها أنا ساهرين مع بعضنا كل شيء on veut juste clarifier les points هذوكم voilà غدوة إن شاء الله ندخلوا أكثر في les détails اليوم c'est mon objectif c'est juste assurer les notions وصلت. إمم. باهي بالنسبة لمنيار I hope I answered your question باهي تو just أخرى اللي باش عليهم الغدوة باهي أنا اللي باش عليهم الغدوة puisque ça fait aussi partie من الsteps ما نحبش نزيد نعقد الحكاية أكثر juste pour mettre en évidence la valeur نتاع نتاع l'application à bon user experience à bon expérience utilisateur باهي فما quote في الIT يدور برشا le fait اللي Airbnb هي أكثر application ناجحة في tout ce qui est hôtellerie وكل شيء mais effectivement ما عندهم حتى real estate ما عندهم حتى ما مالكين حتى دار ولا بانيو ولا أوتيل ولا appartement ولا peu importe ما عندهم حتى ملكية في العالم الكل mais هي أكثر application ناجحة أكثر solution ناجحة tout ce qui est hôtellerie ولا logement وكل شيء. donc فما زاد الفيسبوك أكبر بلاتفورم نتاع content creation نتاع content وما فما حتى contenu créé par فيسبوك كان جيت خمم في الحكاية ما فما حتى contenu ما ريتش فيسبوك مهبط ما نعرفش ميم ولا حكاية ما صارتش وفما زاد علي بابا أكبر معناها بلاتفورم تاع vente en gros ما عندهم حتى معناها برودوي ما عندهم حتى برودوي alors non يخدموا avec l'inventaire نتاع leur client شنو اليوبر كيف أكبر بلاتفورم نتاع أكبر سوليسيون ولا أكثر سوليسيون نتاع transport individuel و en fait ما عندهم حتى كارب ما عندهمش fleet وفما حتى في تونس في الآخر في طيارة يمكن أكثر solution ناجحة في تونس نتاع les annonces وكل شيء mais ما عندهم حتى produit ما عندهم حتى annonce نتاع طيارة ils sont juste ils ont juste répondu à un besoin et answered the need نتاع العباد باش يبيعوا باش ils annoncent leur peu importe service produit كذا وسيتي تالمون امبورطون لدرجة إنه تويك فما عباد بانية البزنس نتاعها على طيارة بانية بزنس بسونس ما تنجمش تعيش من غير طيارة ولا من غير الفالور نتاع الطيارة دونك هذاك سي ان تري بون يو اكس اللي on s'en concrétisé يا ربي على une expérience existante déjà اللي هي l'expérience تاع الutilisateur باش إنه existante من اللي ممكن كانت في لي جورنو ولا كانت في بار اس ام اس في البوند اللي في لي شين في التي في كان فما l'expérience de annoncer ولا de de معليش partager une information voilà broadcasting كان فما الbesoin كانت فما l'expérience كانت c'était toujours là mais بشوي بشوي c'était optimisé بدات لي جورنو ويمكن حتى كانت فما لي بوستير avant معناها موجودين في للبيع ولا peu importe من بعد ولات لي اس ام اس لي بوند ومعها لي جورنو في بالي زوز براتيكمون فايت ايبوك ولا يمكن لي جورنو عندهم أكثر لي زانونس اللي في جورنو بعد لي اس ام اس بعد ولات ديجيتال ولات لي زابليكاسيون لي سوليسيون ولات باك تي في زاد ملي كانت بوند ولات فما دي شين جملة ولات لي زانونس à travers des plateformes dédiées donc l'expérience هي بيدها إنه الإنسان il veut partager une annonce ولا annoncer vente, achat, service, peu importe, il veut annoncer quelque chose. Mais l'expérience était optimisée ou dit ma solution اللي optimale أكثر هي اللي تنجح. توا فما دي بلاتفورم أخرين نتاع دي annonces فما دي بلاتفورم أخرين نتاع
من لي بلاتفورم anciens مازالوا existants. أما توا أكثر حاجة optimale هي اللي تنجح. دونك توا فما طيارة même si فما marge نتاع improvement في الطيارة، زادا فما حاجات à optimiser, mais le besoin ou le bonne exploitation de l'expérience d'utilisateur les a mis dans une position leader في marché local. Voilà, donc هذه من les valeurs نتاع un bon UX اللي يخليك البرودوي نتاعك se place très bien في المارشي. Donc you mentioned a lot of tools. Et Inch'Allah, on va discuter les étapes en détail, Inch'Allah. خاطر كيف comme هي هو process كامل لو كان باش نبداه توا مش ما نتصورش باش نخدم كامله en fait فيه زاد des détails. Donc moi demain Inch'Allah on l'attaque step par step و كيف ندiscute أكثر الambiguïté, le vocab, etc. OK? So any more questions على الUX على l'aspect peu importe vocab, peut-être حكيت حاجة كي j'ai pas bien expliqué كل شيء نجم نعمل لكم résumé صغير en parallèle quand on a une question please go for it. So user experience c'est le process d'améliorer l'interaction d'un utilisateur avec un produit. C'est d'améliorer, c'est pas nécessairement créer. La totalité de l'expérience déjà existante, on peut l'améliorer. Ok? Donc, like to summarize everything, le process, le user experience design, c'est le process d'améliorer l'expérience utilisateur en utilisant un produit. Le produit n'est pas un service, n'est pas une application, n'est pas digital, n'est pas web, shopper, car sita, caisse, n'est pas une application mobile, web, etc. بالنسبة للديجيتال la valeur نتاع اليوزر اكسبيرينس في الديجيتال أكبر برشا، خاطر لي شوا تكنيك ولي شوا بزنس ولي شوا فيزوال ولي شوا فما اون ديفرسيتي، فما اون انفينيتي دي شوا اللي تخلي اليو اكس امبورطون أكثر في الديجيتال توا، خاطر فما ديفرسيتي دي شوا. دونك في حاجات أخرى كيف ما حكينا في باب لي شوا بلوز أو موان ليميتي، تنجم تحل بوش بول أب داون روتيت كانك تجيب حاجة بريس لايك انوفيتيف. ديما لي شوا سون ليميتي، مش باش تطلب الحاجة هذيك برشا باش تحصر امواج تو سكي فيزابل. في الديجيتال لا، فما اون انفينيتي بريس كل حاجة فيزابل في الديجيتال. دونك pour faire le bon choix لازم une bonne recherche و un bon process. ديك علاش في الديجيتال سي امبورطون. بالنسبة للنون ديزاينر، ماكش ديزاينر ماكش ديفلوبر وتحس اسكو سا تانتيريس دو فير لو اكس ولا اسكو ça fait partie de ton chemin. Est-ce que c'est important de le faire? Oui, على خاطر it's a big factor في النجاح نتاع البرودوي نتاعك ولا السيرفيس نتاعك. حاجة تأثر directement. De connaître les cibles, de connaître le risque, de se connecter avec le besoin. Le produit نتاعك est-ce que باش يحل المشكلة ولا est-ce que باش يتقبل في المارشي ولا، كله تابع للبروسيس. دونك حتى مش في ديجيتال مش ديزاينر مش ديفلوبر، أما ça te donne ولا ça te fournit de valeur ajoutée. بالنسبة للديفلوبر ماكش انتريسي بالديزاين، اللي هو ما يمنعش الديزاين ماهوش يو اكس، اما برشا عباد يلاشوا بصح ديفلوبر ماكش انتريسي بالبروسيس، اما اسكو شنو الفالور اللي تنجم تزيدك في الديسكور اللي يصير في الكرياسيون تاع برودوي، تولي الفالور نتاعك اكثر، تولي فالوريزي اكثر في كادك سوسيتي ولا في السيركل نتاعك، انك تي كابابل دو افكتي لي شوا اللي فات ديجا في ان برودوي، خاطر عندك كونيسونس بالامباكت نتاع لي شوا تكنيك على اليوزر. دونك عندك فيزيبيليتي انه راهو كان باش نعمل تكست فيلد منا راهو مش باش يكون فيزيبل، كان باش نحط معرفش راديو باتن راهو ماهوش اعز شوا، خاطر سي با اكثر حاجه يوزبل بالنسبه لليوزر. عندك اون لايبرري بيبليوتيك نتاع دي شوا اللي هما يوزبل اكثر في السيناريو المعينين. دونك هذا في الكام تاع الديفلوبر. بالنسبه للديزاينر it's the most value، خاطر في أي حاجة باش تعملها فما سيبل. كان ديزاينر كوميرسيال، كان يو اي يو اكس، كان ديزاينر أي حاجة فيجوال بريسك هي سي ان برودوي، خاطر سيبل فما فيدباك وفما انتراكسيون مع السوبر هذاك. دونك سي تري امبورطون سورتو نعرفوا اللي
سامحوني إنه الspan الattention span utilisateur باش يعطي un certain produit, une certaine page, average selon هي l'âge, selon le sexe وكل شيء، mais average 2 secondes باش يتعدى باش يسوايبي على حاجة 2 secondes ويتعدى، معناها في 2 secondes هاذوكم لازم تعمل impact visuel معين باش هو يبقى ولا باش يستعمل الlien ولا l'image هاذيك peu importe. Donc وقتها تولي l'importance نتاع les choix artistiques نتاعك كdesigner أو حتى الdesign du produit. Bien sûr كdesign du produit هذاك النويو نتاع الخدمة الproduct designer نحكي معاه. النويو نتاع خدمة الproduct designer إنه يكون يخدم حاجة que l'utilisateur peut exploiter، حاجة اللي هي qui donne de valeur، وحاجة اللي هي تنجم تنجم تبقى في المارشي، خاطر هذاك هو الsuccès نتاعك كproduct designer. باهي. بالنسبة للplan de carrière bon ما نعرفش اسكو فما bon ميساج نحكي brièvement على الplan de carrière ولا على les différents filières. هي ماشية وتكسباندي أكثر. توا لحد تنجموا تلاحظوا اللي هي بدات الحكاية product designer bon designer product designer ومن بعد ولات فما برشا دي filières. فما الexperience designer user experience designer UI designer. فما حتى customer experience designer so برشا هاذوما شوية ممكن فما أكثر من هاكا وكلهم في filière juste tellement العباد ولات تعطي في valeur للحكاية هاذيكا. دونك ولات تعطي خدمة سبيسيفيك لإنسان سبيسيفيك في البروسيس كامل باش يخدمها يخدم الأسبي هاذاك باهي. كبلان دو كارير بون فما ايفوليسيون بالنسبة للعباد كي كونسيدير اليو اكس ديزاين في تونس بون السيركل سي سيري شوية فما لوبورتينيتي مي سيركل جوست صغيرة ريلاتيفمون صغيرة. فما سي في سوسيتي واحد يكون بيان بلاسي خاطر فما برشا دي شوا ديسيزيف اللي يتعداو عليك يو اكس ديزاينر. عندك امباكت ديريكت على برودوي وفالور نتاعك في سوسيتي أكثر ريلاتيفمون أكثر من بون ليتس سي ديزاينر ستاندر أكثر شوية. دونك فوالا هذه هي الفالور البلان دو كارير ليفولوسيون بون برودكت ديزاينر ولا ديزاينر ليتس سي vers product designer كان باش نمشي في فيليير معينة sinon product designer product manager art director مع بعضهم في بالي فرق بريسك remplacement juste les tâches qui diffèrent ومن بعد product manager product designer product designer art director ومن بعد product manager. اليوم شغل العباد من بعد راهي سي ريلاتيف لي ميسيون نتاعك معناها ماهيش نيسيسيرمون شومان لينيير سا ديبون شنو بالضبط شنو لي زيكسبيرتيز نتاعك وفي شنو ليفولوسيون نتاعك صارت انما جوست لايك سيمولاسيون صغيرة هذيك. باهي any more questions؟ côté salaire c'est rentable. باهي donc je pense اللي bon Annie je suis encore en attente si fama question sinon bon بالنسبة لنا voilà. Donc sinon بالنسبة للبريزونطاسيون بالنسبة للموال الوركشوب تاع اليوم c'était l'objectif إنه juste ناخذ idée على الميسيون user experience إن شاء الله تكون وصلت حتى 10% ما نوصل ما يسالش sinon je serai ouvert à vos questions حتى بعد إن شاء الله نجم je serai accessible à travers les organisateurs نتاع من الكلوب ديزاين تنجموا تاخذوا لي كونتاكت نتاعي ولا ليموش معايا ديجا ما فما حتى
مشكل ينجم يسألني ويكونتاكتيني في أي وقت. آآ وفوالا. Voilà, merci Anas. Ça y est، لأ فوالا هاذيك نتاع نستنى في les questions. آه أنا مع لا، لا بعضنا. bon c'est بالنسبة للpresentation بالنسبة عمومًا للpartie هذيا. إن شاء الله تكون وصلت. même si نعرف فما برشا des termes الكبار برشا اللي صعيب باش تفسرهم légèrement mais j'ai essayé de mon mieux. إن شاء الله تكون وصلت حتى 10% من اللي حبيت نوصله. وفوالا pour ça it was a big pleasure السهرية معاكم الجمعة هذيا apparemment. و رمضان yeah it was a big pleasure. سهرية رمضان تبدلت شوية السنة آه، ولا آه. لعبونا حسب كنا نقول في الحاول. آه. We're gonna يسعد. discuss in live. Okay. أيوه. سينون باهي. نتصور اليوم إن سنة. شاء الله تكون إن شاء الله يكون الباساج بتاعي تعدى léger. وإن شاء الله demain إن شاء الله نكملوا في les étapes في الprocess بالضبط ونحكيو في les détails أكثر. bon اليوم ما حبيتش هو المفروض programmer 2 heures نعرف ما حبيت تكون خفيفة خاطر الmission chargée هي بطبيعتها chargée وخلي يزيد على كثر ما تطول أكثر على كثر باش يزيدوا les notions اللي هما déjà معناها ماهمش bien installés. donc حبيتها توصل الحكاية مع user experience الvaleur نتاع user experience و les applications. Again like one recap مرة أخرى خاطر it's really important. User experience design, c'est l'optimisation des expériences des utilisateurs avec leur interaction avec un produit déjà existant. وراهي معناها ça diffère. bon فما حتى user experience for business for development وكل شيء أما البينيفيك والvaleur en gros هذه هي. وإن شاء الله غدوة نحكيو en détail في الsteps إن شاء الله. إن شاء الله تصور اليوم افونجو كعبة الحلوى هذيك يجي تشوف اليو اكس غدوة قاعد voilà نتصور voilà في البروسيس غدوة باش إن شاء نشوفوا الله يعني إن شاء الله البروسيس process. كامل تاع اليو اكس. سينو نتقابلوا Mhm. غدوة. ميرسي يا أكيد ناس. أكيد. je serai dispo حتى كان فما feedback ولا فما question. ما زلنا ساهرين فوالا. ميرسي يا ناس نتقابلوا غدوة إن Merci شاء الله في bien, نفس c'est الوقت bien, un vrai 10 plaisir, my pleasure. و take care, enjoy your night و be safe. بي سيف بيس. على خير الناس Peace. الكل. نتقابلوا خير. غدوة مع العشرة.